Pemirsa, negosiasi panjang antara Presiden Donald Trump dan Iran akhirnya menyepakati sebuah nota kesepahaman. Walaupun bukan perjanjian damai, namun dokumen ini setidaknya merupakan fondasi untuk menghentikan peperangan serta normalisasi hubungan. Di tengah rendahnya saling percaya dan agitasi berbagai pihak, dapatkah kita berharap nota kesepahaman tersebut dapat berlanjut hingga tercapainya perdamaian? I think pretty soon. I would say, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon. I would say sometime after Friday. Tidak seperti biasanya, Presiden Trump kali ini tidak sekedar omon-omon belaka. Trump bahkan menekan dokumen nota kesepahaman damai dengan Iran lebih cepat beberapa hari dari yang ditargetkan. Dunia pekan ini menahan nafas menjelang babak akhir negosiasi damai tidak langsung antara pemerintahan Trump dan Iran. Berbagai media internasional ramai memberitakan pemerintahan Trump dan Iran telah menyelesaikan draft nota kesepahaman yang memuat sejumlah langkah menuju perdamaian. Sejumlah foto juga menunjukkan Presiden Iran secara terpisah menekan dokumen yang sama. Nota kesepahaman tersebut berisi 14 poin kesepakatan dan sebelumnya direncanakan ditandatangani bersama dalam sebuah seremoni di Swiss. Namun sejumlah pesimisme membayangi negosiasi damai. Perdana Menteri Zionis Israel menyatakan perdamaian hanya dapat terwujud dengan melucuti program nuklir איראן. ישראל היקרים, במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. אני יכול להגדיר את זה כמשימת חיי. Pesimisme juga muncul di internal Iran. Wali kota Tehran menyatakan Republik Islam Iran saat ini berada di tengah jeda perang, bukan di akhir perang. Amerika Serikat dan Zionis Israel dinilai akan selalu mencari segala cara untuk melanggar berbagai kesepakatan. Koalisi Zionis dinilai terus berupaya menambah amunisi baru untuk melancarkan agresi, sehingga Iran harus terus memperkuat dan mempersiapkan diri. آمریکایی که ما میشناسیم تحمل نخواهد کرد. اسرائیل بدتر از اون تحمل نخواهد کرد. و تمام این مفاد رو دنبال میکنن زیر پا بگذارن. یه تنفسی میخوان بکنن. بانک اطلاعاتیشون رو تکمیل کنن. آوردهشون رو به میدون مهیا کنن. چی. ما از این ور باید دستمون رو فوق‌العاده بالاتر پر کنیم که اولا او جرأت نکنه به ما نزدیک بشه. این یکی. نکته دوم اگر نزدیک شد سیلی محکمتر از سیلی رو داشته باشه. Perilaku Presiden Trump sendiri tidak membantu menumbuhkan kepercayaan Iran. Di sela-sela KTT G7 di Prancis, Presiden Trump justru mengumbar ancaman Iran akan menghadapi konsekuensi terburuk jika melanggar kesepakatan. Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. Not just a little bit like, I won't even tell you the consequences, but the consequences are the ultimate consequences. And with that being said, I hope we have a very good relationship. But the biggest thing is they will not have a nuclear weapon. Salah satu isu yang mengganjal negosiasi damai adalah penghentian serangan Zionis Israel ke Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 3.800 orang terbunuh dan hampir 12.000 lainnya terluka akibat serangan Zionis Israel sejak awal Maret lalu. Berbagai rekaman video juga menunjukkan dampak serangan Zionis Israel.
Bagi Iran, perdamaian total tidak akan tercapai tanpa penarikan mundur pasukan Zionis Israel dari Lebanon. Iran memperingatkan bahwa setiap serangan Zionis Israel ke Lebanon merupakan pelanggaran atas nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat. خاتمه جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر از خاتمه کامل جنگ هست و خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال هم می شود. بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کرده خاتمه جنگ کامل نشده. Presiden Trump juga menyadari serangan Zionis Israel ke Lebanon sangat berdampak terhadap perundingan damai dengan Iran. Walau sudah memprotes Netanyahu, namun Trump tidak mengambil tindakan konkret untuk menekan Israel keluar dari Lebanon. Tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in, it wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. But I think Salah satu dampak negosiasi damai yang ditunggu dunia adalah normalisasi lalu lintas di Selat Hormuz. Presiden Trump mengklaim Selat Hormuz akan kembali dibuka sepenuhnya pekan ini.